दर्शक बंधु आमरी कथा चैनल को स्वागत करुच्ची। दुनिया रे किछि भल लोक थांती, किछि खराब लोक थांती। तेबे भल लोक बा भल मनुष्यटे हुई जीवन जीवारे जो आनंद थाए ताकू अनुभव ही जानिपारे। भल मनुष्यटे हुई जीवन जीवारे बेस आत्मतृप्ति मिले, जीवन सार्थक होता है। आपण चाहिए भी निज जीवन को बदली दे पारिबे। आसंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। किछि लोक थांती से माने अन्यर क्षति करने को पसंद करती। जो माने अन्यर क्षति करती, अन्यर अनिष्ट चिंता करती, निजर लोकों को भी असुविधार पकड़ापी प्रयास करती, से माने खूब सुखरे जीवन बिताउछंती आउ आराम रे रहिछंती एवं सेमानकर किछि भी क्षति हुई नहीं। एक कथा आपण देखिथिबे। अथच जो माने सत्पथरे जाती, अन्यर मंगल चिंता करती, कहार भी केवे अनिष्ट करती नहीं, सहजरे अन्य को विश्वास करी जाती, धर्म को विश्वास करती, बेले बेले से माने असुविधारे पड़ती, विपदरे पड़ती, कष्ट भी पाती। ता माने नुहे जे सत्पथरे जीवा जीवन रे एक विराट भूल कार्य। ईश्वरंक दरबार रे भल लोक को उपयुक्त फल मिलता है, खराब लोक को उपयुक्त दंड भी मिलता है। बेले बेले लुक्कायित भावे यह प्राप्त हुए। आपण को चतुर्पार्श्व को अनुध्यान करंतु, जानिपारिबे जन को ता कला कर्मर फल निश्चय ही भोगिबे को पड़े। एथिरे टिके हेले एपट सेपट हुए नहीं। आज नहेले भी काली सबुबेले आपण निज उपरे एवं निजर कर्म उपरे विश्वास रखंतु, ईश्वरंक उपरे भरोसा रखंतु, निश्चय आपण केबे ना केबे फल पाइबे। सबु लोकंकर इच्छा थाए निजर उन्नति करिया पई, आगको जीवाई, किंतु राताराति कोटिपति हेबार स्वप्न किंबा हठात बड़लोक हेबार स्वप्न आदौ देखंतु नहीं। यह द्वारा आपण सुख बदल रे केवल दुख ही पाइबे। कारण राताराति कोटिपति किंबा बड़लोक हेबा पई हेले आपण को दुर्नीतिर प्रश्रय नबाक पड़िबो, नचेत कौनसी ठक संस्था द्वारा आपण शिकार होई निजर सर्वस्व हराई पारती, टेंशन भी पाई पारती। धीरे धीरे एवं निज अर्जित टंकारे निजर उन्नति करने पई चेष्टा करंतु। देखिबे सेथिरे आपण गर्व अनुभव करिवे, शांति अनुभव करिवे। भगवान आपण को जेतिकी देइछंती सेतिकी आपण संतुष्ट होंतु। देखिबे जीवनरो दुख हटि जीवो। क्षमता ठारू अधिक आशा करिबा ही दुखर कारण। तेणु आपण जेतिकी पाइछंती सेतिकी खुशी रुहंतु, सुखरे रहिबे। सरल मनुष्यटीए अन्य को खूब सहजरे विश्वास करि जाए, आउ सेथिपई धोखा खाए, दुख पाए, आ कष्ट भी पाए। तेणु जन को विश्वास करने पूर्व गभीर भावे चिंता करंतु, आपण ठीक करुछन तो। क्रोध मनुष्यर परम शत्रु। अत्यधिक रागी जाई कहा प्रति कठोर शब्द व्यवहार करी गाली देले बा अपमान देले आपणकर क्षति भरणा हो जाएनी किंबा समस्यार समाधान हो जाएनी, बरं आपणक शब्द द्वारा आघात पाइथिबा लोकटी कष्टरे जर्जरित हुए। अत्यधिक रागिबा कारणरू आपणकर भी क्षति होइथाए। अन्य प्रति आपण प्रयोग करथिबा कष्ट शब्द गुड़िक थरे आपणक ठारे प्रयोग करि देखंतु ना, निजको किपरि आघात लागुची देखंतु। तेणु काहाको कष्ट बा आघात देबा भली शब्द प्रयोग करंतु नहीं। मधुर भाषारे मध्य सही कथा प्रकाश करि हबो। एहा द्वारा आपण अप्रिय हेबे नहीं। किछि लोक आपण को मिठा मिठा कथा कही आपणकर निकटतर होंती, आपणक सह निरंतर भावे मिसी जाती, एमिति कि खूब स्नेह ममतारे बांधी दियंती। सेमाने एते निजर होई जाती जे सेमानको आपण सहजरे भूली पारंती नहीं। किंतु आपण को साहाय्य करिबा पई केबे जदि सेमानकर आवश्यक पड़े, किछि लोक निर्द्वंद्वरे आगे आसंती आपण को साहाय्य करिबा पई, आउ किछि लोक विभिन्न बहाना देखाई पछघुंचा दियंती, बाट भांगी चली जाती। आपण को साहाय्य करिबा को हेले सेमानक स्वार्थरे बाधा सृष्टि करिबा को केबे हेले चाहंती नहीं। विपद बेले आपण को पानी रु टाणी आनिबा को अथवा नियारू भिड़ी आनिबा को एमाने आदौ पसंद करंती नहीं। एमानकर जुक्ति हेला कादुअरे पशिब किए, गोड़ धोइब किए। आपणक भल पई सेमाने तांको निजर क्षति पहुँचाइबा को केबे हेले चाहंती नहीं।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ, ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏମାନେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଖସିଯାଆନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏଇଭଳି ସହାୟତା ପାଇଥାନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଦୁଅରେ ପଶିବାକୁ ଏମାନେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଏହିଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ। ଅତି ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ କହି ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଏକ ଭଲ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଅତି ନିଜର ଭାବି କାହାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ହଜିଗଲା ତାକୁ ବେଶୀ ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବରଂ ଯାହା ଅଛି ତାହାର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ହତାଦାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତୀତକୁ ଝୁରି ଝୁରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କେବେ ହେଲେ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଗଭୀର ଭାବେ ଭଲ ପାଉଥାଅ, ଅଥଚ ତୁମକୁ ସେ ଧୋକା ଦେଇ ଭୁଲିଗଲା ବା ପ୍ରତାରଣା କଲା, ତେବେ ତା ପଛରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ନ ପିଟି ତୁରନ୍ତ ତାଠାରୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନହେଲେ ତୁମେ ହିଁ କେବଳ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, କିଛି ମାନେ ବି ନାହିଁ। ତାକୁ ତୁମେ କେତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲ ତାର ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଏ ଦେଖିବ ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ? କେହି ଦେଖିବେନି। ସେ ତୁମକୁ ଭୁଲିଗଲା ପରେ ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଅବିବାହିତ ରହିବା, ତାକୁ ଦିନ ରାତି ଝୁରି ହେବା ଅଥବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଗଲେ ଭାବୁଛ କି ପ୍ରେମର ଦୁନିଆରେ ତୁମ ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଇତିହାସ ହୋଇ ରହିବ? ନା, ଏ ଇତିହାସକୁ ସେ ଆଦୌ ପଢ଼ିବନି। କେହି ବି ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରି ଇତିହାସରେ ତୁମ ନାଁକୁ ଖୋଜିବେନି। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ କ୍ରମେ ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ତୁମ ସହିତ ଛଳନା କରିପାରିଲା, ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲି ଯାଇପାରିଲା, ତା ପାଇଁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ତୁମ ହୃଦୟରୁ ତା ସ୍ମୃତି ସବୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ଦେଖିବ, ହାରିବା ବଦଳରେ ତୁମେ ଜିତି ଯାଇଛ।